Coucou les chéris, j'espère que ça va, que la comme bien, que vous avez passé une agréable journée. Pour ma part ça va très bien. Donc Lioma j'étais comme avec une nouvelle vidéo, ça fait longtemps mais très très longtemps. Mais les d'attache, c'est mes produits finis. Donc voilà. Donc je vais tout d'abord tout ce qui est face. Donc comme qu'il y a face, eyes ou corps. Donc je vais eyes n'importe quoi, face, cheveux et corps. Donc je vais tout ce qui est face. Donc je vais avec deux soins. Comme هذا en premier, هذا l'exfoliant تاع هيمالايا. دونك مستحضر الشمس تقشيرة البشرة. هذا جو لادور، كنت نستعملو انا كوتيديانمون باسكو جي اون بو سيش على توندونس تتقشرلي. دونك وليت نستعمل هدايا باش ما يتقشرليش، باش ما يضرليش القشور سورتو في الصيف. اي جي ترو ايمي، il est très doux. تحسوه même il est un peu hydratant. Je sais pas comment vous expliquer mais il est un peu hydratant. Je l'adore, ou c'est pas la première fois de comme elle est. Je l'adore et je le rachète tout le temps. Pour le prix, je pense il est 55,000. Je pense des fois il y a des promotions. Voilà, on passe au deuxième produit, c'est le masque Hadaya bague d'éclat. Je sais bague d'éclat, ni vague de fraîcheur, ni quoi que ce soit. C'est vague d'éclat, oui c'est vague d'éclat, mais c'est la marque Eleis. Donc Hadaya t'as l'abricot, je l'adore. C'est l'un des meilleurs masques que j'ai pu avoir. Il coûte pas cher, il est 40,000 ولا 42,000. Il est vraiment beau. انا منحيته منا باش كيخلص لي توجور نقطع منه ونستعملو. Il est vraiment excellent هذا le produit, je valide à 100%. Après pour le donc nous allons les deux masques, donc comme toujours avec les soins. Comme les masques تاع Garnier, j'en parle souvent mais souvent les gens les nomment la peau sèche. Allez comment les masques Garnier Skin Active Honey Mask. C'est l'un des meilleurs, je le rachète souvent, tout le temps un dé. Après pour finir un dé les masques. Alors pour finir pardon je me parce que نحط dedans عندي هاد les deux masques en tissu. هادوما الواحد يدير 10,000. des fois c'est pour 15,000 maximum 15,000 mais ils sont vraiment هايلين. فيهم produit بزاف نستعملهم 2 à 3 fois jusqu'à 4 fois des fois tellement ils sont bien. وفيهم plein de produits. عندكم هذا هوني، كاين هذا تاع حلزون، كاين واحد اخر تاع الخيار. Les trois ils sont excellents. يديروا 10 في البنات اذا استمروا. c'est de la marque New اسمها Miss Sweet. Voilà. Après, donc on va passer le démaquillage. Démaquillage qui est les lingettes démaquillantes Biogène. Je les adore surtout que تكوني عيانة كارها ماكش حابة تكوني ديما عايزة تكوني دوزتي une dure journée. genre نهار كامل انتي في الخدمة ولا نهار كامل انتي تزورني عندك صوالح تدخلي في العيانة. ça sauve les vies. il faut que l'on rachète هادوما par contre. Après ندوزو l'hydratation. En premier عندكم هذه la crème hydratante تاع l'Irak. C'est la dernière Lishita, c'est la première Likamata parce que je l'adore, j'ai trop aimé. Hadia c'est la hydragéniste. C'est pour les peaux sèches. C'est une merveille, c'est une beauté. Hadi fait 30 ml. Donc j'ai acheté la grande de l'Hadi Maha offerte. Et ça je valide à 100%, il est bien. Les Benat Hadouma c'est vrai qu'ils sont chers un peu, mais il y a un la peau sèche. Elle vous sauve la peau. Voilà. Désolée pour la lumière là, je filme au Montréal donc je filme la lumière parce que تبيني grave بيضة. Après عندكم هاد la crème تاع Vichy. donc هادية Idealia aussi c'est une pipite هادي فاني كملتها. les produits تاع Vichy l'odeur تاعهم تعجبني le plus. هادي elle hydrate, elle est bien mais pas top donc je pense pas que je vais la racheter. Voilà. En dernier, bon mazal aux deux hydratants, comme هدية des dermis. Vous allez me dire راهي معمرة ما تجيش هكا marron, c'est que تكسر لي un autre produit اللي حنهضرك عليهم prochainement في une autre vidéo. c'est un fond de teint اللي j'ai trop aimé mais voilà. donc درت voilà. alors قلت لكم هذه la crème تاع Diadermine واسمها hypoallergénique premier ride soin jour. donc هذه من 20-50 لا يقدروا يديروها فيها 50 ml. elle est excellente ou elle coûte pas cher. هذه دير 90,000 هكذاك مي وشنو elle تاخذ لكم بزاف وهايله. alors pour finir عندكم هذا le sérum تاع vague d'éclat. هذا j'aime pas et je rachète pas et c'est un flop, un big flop. la marque Elis. Après عندنا ندوزو toujours avec l'hydratation des lèvres. donc عندي 3 produits. pour en premier عندي هذا le Labilo. bon les deux c'est des Labilo. كاين هدايا فيتامين شيك. هدايا مخدوم بلوبيري. هذا l'odeur تاعو j'aime pas trop. l'odeur تاعو ما
contrairement à هذا ميلك اند هوني هذا il est bien هذا il est hydratant mais le problème les fait c'est qu'il بيض les lèvres genre كي ديروه تولد بانهم صفارين mais en tout cas les deux d'hydratation هايلين مي هذا لودور تاعو كاتاستروف ريحته لا كولور تاعو شابه هذا لا كولور كاتاستروف دونك هذا كي ديرو لازم ديرو جوست مورا ان روج على ليفر اي اون ديرني كاين هذا بون بور لي بري هذوما يديروا 45000 ولا 35000 حاجه من زوج ابري شريت هذا يدير 15000 ولا 20000 j'ai trop aimé la marque je sais pas quel morceau فيهم des smiley mais هايلين بون في هذا الكونفينمون كملت ابري كامل لي برودوي ابري ندوزو لي بيبي كرام لي زيكرون سولير فيو كورونا في الصيف كاين زوج كاين واحد غالي وواحد رخيص دونك نبداو بالغالي عندكم هذا تاع بيوديرما هذا اللي يتبعوني صافي لونطون يعرفوني بلي نهضر عليه tout le temps et je rachète tout le temps et انا نشري تانتي فيو كو لا بو سيش نشري تانتي باسكو سانسيرمون اللي عندهم لا بو سيش optez pour tout ce qui est écran solaire teinté parce que il est hydratant du مزيد contrairement à اللي عندهم لا بو grasse je vous conseille il est non teinté donc هذا il est bien. En autre terme, كاين هذا تاع فينوس عندي لا 60 toujours il est teinté هدايا embellisseur de teint هذا فاني كي لي بيان il coûte 3 fois rien هذا يدير 35 ولا 40000 وهدايا يدير 200 و 250 جو بونس جو سي با كان عندي تاع فيشي ورميتو هذاك يدير 250 الكوسيو وهذاك فاني كي لي سوبر مي انا شريت لا نون تانتي ماشي تانتي. Alors après ندوزو عندي un seul produit للفيزاج نغسل البيوجي c'est le gel هدايا تاع فينوس le Vidam c'est pas la première fois نهضرلكم عليه ضلوا تشوفوا فيه في mes produits finis je l'aime et je نقعد نحبو في ريحه الخيار elle est rafraîchissante surtout le matin je l'aime trop كاين بزاف اللي يقولك ما يرغمش هو يسوفي برك ديروا في يدكم ترغونوه مليح حتى يدير لكم ناموس ملي تغسلوا به voilà petite astuce الناس اللي يقولك ما يرغمش. Après pour finir avec le visage donc عندنا لو تيرمال عندي لو تيرمال هذه تاع افان وعندي تاع اورياج سانسيرمون هذه دير 80000 هذه دير 120000 لا ديفيرونس هذه تجي مالحه هذه نو مي سينون يا با اون غروند ديفيرونس بيناتهم هذه مازال فيها شويه هذه خلاصت هذه جي راشتي لو كون فورما تاعها هذا يدير 100000 وصغيره دي 80000 جو بريفير تزيدوا 20000 وتدو الدوبل دو كونتيتي مي بور لو ساك je trouve que هذه elle est plus genre تدخل في الساك دونك انا سكو جو في توجور نشري صغيره هديه والكبيره نشري اورياج فوالا هادو هما باسكو اورياج بلوتو افين ما فيهاش الكبيره فوالا دونك نروح ندير دوزان تاع لو شوفو ونعمل لي برودوي تاع شوفو دونك جي دو شامبوان بور كومونسي لي دو سي دو مارك فيولا عندي هذا تاع تساقط الشعر وعندي هذا نوريسون شوفو سيك كاسون اي ابيمي جينيرالمون جو بريفير هذا نو ما يحبس تساقط الشعر ما والو بون ريحته شابه كامل ريحتهم شابين مي جو بريفير تاع هادي دونك هادي فاني ريحتها شابه مي هذا جو لو بريفير نستعملو ديجا جو لو راشيت طول طون هاد لا غام جي ترو ايمي لا مارون تاعهم تاع فيولا كونترامون على لا جون لي شويه après le masque donc انا نستعمل لو شامبوان لو مارون لابري شامبوان او لو ماسك لو نوار و لي بروتيكسيون شالور نستعمل لو مارون بروتيكسيون شالور مازال ما خلصتيش après انا لابري شامبوان تاع فيولا جو لادور. Le masque, n'en parlons pas. Le masque, je fais une crotte de blabé. Des fois, je change de shampoing, d'autres shampoings, d'autres après-shampoings. Mais le masque, les Viola, il est juste super. En plus, c'est la gamme, elle coûte 3 fois rien. Les shampoings, Edero, 35 000. 35 000. L'après-shampoing, Eder, fenêtre. 30, 35. 30-35, 45, 45,000 voilà. Après ندوزو un autre après shampoing. L'autre après shampoing c'est هذا تاع غليس. هاد غليس هاد الوقت كنت اكرو عليها ريحتو pas vraiment شابه sincèrement je trouve pas une grande différence je préfère تاع هذا خير منه هذا يدير قلت لكم 30000 ولا هذا يدير 45000 و je préfère هذا عليه هذا جو راشيت با هذه لا غام الروج ما عجبتنيش. Après ندوزو protection solaire بديل الزيت n'importe quoi بديل الزيت هذا تاع السيف هذا عوقته تالمون نحبوه ونموت عليه بديل الزيت هذايا بالزيت الحبه السوداء il est vraiment bien هذا انا نشري اشاك فوا كيكون شعري فونسي باسكو كيكون كلير بلون اي تو يرجعوا لي اورانج مي كيكون فونسي جو لوتيليز il est juste mais vraiment super البنات هذا فوتولي عينيكم ورقين هذا بور البري ديال 80000.
Après on passe à le produit, donc c'est le casting Sun Kiss gelé. Donc c'est comme un éclaircissant, il éclaircit les cheveux. Ça fait des années qu'on نستعملو كما يلحق الصيف ونكون حابه شعري يشغل نعطيلو شويه لي غوفلي شويه. Ça donne une très belle couleur. ماشي من la première utilisation. انا واش نديرو زعما كنا حال البحر حال نقابل الشمس نهار كومبلي ولا نديرو قبل ما نجبد شعري بالسيشوار باسكو يمشي بسخانه. هذا يمشي بسخانه اي جو لادور بور البري ديال 150 الف. Et voilà. Donc نبداو نبداو قد هذا لو سيرام تاع سواليس هادوما جو لي ادور لو موف. سانسيرمون نقصولو لا كونتيتي ونخليو لو بري لو ميم. كان يدير هكا كان كبيره القرعه تاعو كان فيها هكا 200 ml دوك راهي فيها 110 ml مي le produit il est juste super. قالك le produit ou la plus concentré je trouve pas, je trouve que c'est le même produit برك نقصولو la quantité وزادولو في البري. Voilà, mais je le prix sera des mêmes prix. Mais non, sauf la quantité. En tout cas, le sérum, je le rachète à 1000% parce que c'est mon préféré. Et les meilleurs fouches, نستعمل coconut هادية. ما كاش دار جزائرية ما تجيش عليهم coconut surtout اللي كنا صغار. Je l'adore, je rachète tout le temps. نحب نستعملها كي نكمل البروشينغ تاعي vu que j'ai les cheveux secs. انا شوفونا ملي نبدا حتى نخلص كاع ساج ساك روحو غير ساك وزاج. دونك كوم هذا il est super. وهذا ديال قل 11000 elle est vraiment هايله. mais je déconseille les gens اللي عندهم les cheveux gras. تقدروا تستعملوها دي فوا في دي ماسك. et pour finir عندي هذه l'huile de coco هذه اللي تجي في الكانات هذيا تاع هيماني. je l'adore. Sincèrement je l'adore pour le prix. انا شريتها en promotion 60000 تبقى 60 70 80 90 100000 تلحق دي فوا الناس بيهديهم. en tout cas هذه elle est juste super. je la trouve qu'elle est bien. ما كلاتش زعما هذوك اللي يقولك اوريجينال مي شريتهم و sincèrement y a pas une grande différence. je préfère هذه ليهم. Voilà, donc je pense بلي كملنا avec les cheveux. donc on va passer le corps.